Sabri nyan kan kun COVID-19 ni lux posna no jak sienta juain dil samo lasna jika malla khon se strung se juks pazat donin huda met khamet lencha khatum son met khamet tak se juksha mi bar lagaz ni se thak jak cha yang khalak pan khrin chi juksha kasata khabarum salpo base UT Ladakh से पुलिस लस्खों से स्टोमा मत्सा ने मीना मारी ची जोगा फिजिकल टेस्ट और मल्ल खंसा इंसुक लद्दाख ला UT थोप से जुगना लस्के फियदियो को मागवेरी से बर्तीन दिस मापे का CEC ने चेयरमैन LHDC करगिल फेरोज अहमद खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बसेस मारी शील जाओ लद्दाख से अनु फेससंग करगिल अनु गुन जोगमत Zojela gaks luspad yang pistana yomi prusaga zojela gaks yot pana di test piano khaglen ma yom manyan chamen zerenchik si zes kargilo na prus tonchik na ngibya chik di test piano khaglen kan kargilo na pistayotin si zes dish ma pe ka kon LG Ladakh RK mathur duna ADG Ladakh la zbrisin si Spiti di lamsa gaks yot pi thwe ka recruitment po bachao mazomba in zerenchik zes daksa di chulpiano lam nisayotin do in yana intizamiyas di barti khaqlen khan shun gama barti baba sandun la kargilo alhep chukcha yana manon khani shuni phya yang jakshik barti ses phincha आज ये जो पुलिस में जो हमारा रिक्रूटमेंट हो रहा है वो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूटी फर्स्ट रिक्रूटमेंट होगा हमारा तो इस चीज के लिए बहुत ही मुतमन्नित है कि कब ये रिक्रूटमेंट होगा तो ये रिक्रूटमेंट अब शुरू हुआ तो सब ये चाहते हैं कि इसमें अपीयर हो जाए मेरा अपना एक ओपिनियन ये है कि मार्च का महीने में जो फिजिकल टेस्ट रखा है वो मुझे नहीं लगता है कि ये फिजिबल है मार्च के महीने में जबकि हमारा कम्युनिकेशन हमारा जोजिला बंद है एयर की प्रॉब्लम है जो मेरे पास एक डाटा आया है हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से कम 1200 ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपीयर होना है इस पुलिस रिक्रूटमेंट में जो श्रीनगर में जम्मू में चंडीगढ़ में दिल्ली में है हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब और LG साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप एक IL-76 या C-17 के कुछ स्टडीज अरेंज कीजिए जम्मू और श्रीनगर से और प्रेफरेंस हम देते जो हमारे पुलिस फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना था उनके लिए हमने प्रेफरेंस देना था उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है या तो टाइम से पहले 15 तारीख से पहले जहाज अरेंज करके उनको पहुंचाया जाए या नहीं तो जो बच्चे का जो शेड्यूल है आपका 15 तारीख से जो बच्चे उसमें अपीयर नहीं हो सकते हैं उनके लिए बाद में अलग से आप टेस्ट लिया जाए वो मैंने सजेशन ADG साहब को दिया तो उन्होंने कहा कि हम इस बात पे कंसिडर करें हमने ये भी कहा कि आप इसको हो सके तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं तो ये बातें हमने ऑनरेबल LG साहब से सबके नोटिस में लाया और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई कंसिडरेशन होगा मैं आपके माध्यम से जो बच्चे हमारे बाहर बैठे हैं जम्मू श्रीनगर दिल्ली में उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग घबराइए मत आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और उनके पेरेंट्स को भी इंशाल्लाह आप लोगों का जो है टेस्ट में आप लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा हो सके तो शेड्यूल के साथ जो हम अपीयर होगा या अलग से टेस्ट जो है वो लिया जाएगा पाकिस्तानी शहर पेशावर ला शेह मस्जिद या जुमी फ्यागी का बम फांसिंग इनसे मिंगा गपचु गपथ्रु की स्ट्रोक ना तांसिन yang mingar gianar gupchu gobji chonphoga songsin dana khachik shante chonphog songsi yotin miuli malsi mal nadi hamle shante bukha benchi yotin diruti ladakh sin kargil wa soso mazhabi tanzim unizib sharkhen pe shante bukha basin dirin kargil bazar la anjuman jamiyatul ulama isna ashariya kargil igralika julushi hiskan min gawan di waqi bukha benchi diyan laqyat kanun zun margo suk zeres sotin IKMT kargil anjuman sahib zaman duna e tanzim sagas pakistani peshawar la tans nyungoni satchar tupcha si dil ngan las bola shante bukha basin CC LHDC kargil feroz ahmad khan is LHDC kargil phosna peshawar yano ko phyagyanu shahid songkhanu ningyambo sin chana khoi nangkhang zanzo son ningyambo hamdardi ngon chugin dilas bola insaniyati lokpar la shatans thabgol basi ingeres Khonzes LHDC kargil is miuli emichon sabna soxla dilasgan pe shante bukha basin anjuman ahli sunnat wal jamaat kargil sadrisan press note chianuk peshawar la somidi zulum pe Lazgan Peka Bukha Basin Diasosi Bukhi Prinun Anjumani Inqilab Mehdi Surusang Kalin Diring Drasla Bumuni Fia Jakma Chungisi Winter Ice Hockey Camp Chomsin Di Kempe Gralpo Dras Winter Association is District Youth Services and Sports Department Kargili Lakthutika Malla Khyospin Diwaxika Deluxi Laskunsi Executive Councillor Mohsin Ali Fespa Donpo yang DYSSO Kargil Mahmud Hussein Rehnumar Inchan Donpo Juksiotpin Diwaxika EC Mohsin Ali Di Kempe Gral Bakanola Mubarak Zez yang Deanu Khaglen Kanun Lastots Mitse
Lungami anu bomoni khaklen ma khakchan inzenen chi isi mosenalize LHDC kargil chance personnel lung panur galba dubra sun top chukpia roxun gama benchi dupchain isi zes kargil adoga donsol kun momet don la sahi lamstan margoshat konzes gunla bacha inkani chance personnel zdurzur khachik COVID-19 ni yamnat pos base bacha masong biazer la dras la yang rguni sports activities on mal la khonchen che zerna dras rguni chance personnel pya man zomoyotin kon sar personnel khanulla jaltatans ice hockey tan lasni zoste kardam shik zerenchik چیزرنا کھوز یومی لونیانوک دیر سینو خانونی بین الاقوامی نے قومی پلیٹ فارم نکل اداقسی گوتھوز بچائن زرے کھوز اردیام آباس دیوائی ایس ایس اوز اس کرگیلیر سینو خان نی لاس کھوز پوس سپورٹس لاس فیوت خان جوان اللہ کھوئے دوغا دونسول لازدار گویار کھومی پیا شتانے لاس بینیوتین یانگ کھون قومی نے بین الاقوامی توقعز درزور رنو کھاگلین مچھا ینچا با چا ان دیکیم پینوک لو تروگی کانا چوغا چوکپی ناسوپا بومونگی شرساج آئس ہاکی سکیٹنگ ڈرل دونا گیمی اے رول سغیز بیانزدار تانسبین اس ڈی ایم دراز انور حسین اے دلود افسران دیوقسی کا جوکسیوت بین لداخ یونیورسٹیز پی جی کورس سغی مینگ نا فیسون سکیچس یان ایڈمیشن فیاتو سب تو منن ینسے جقچس پیکا شیرسو تونی خلقنا ہاو ریوی جوگنا منمل لستون چوین سکنا ستون سنچو سق پیکس تیقچس پیشمان پیکا سی سی LHDC کرگل فیروز احمد خانی یونیورسٹی وائس چانسلر لا شوق چیز بسپین دیو سوغلا فیس ننچس پوس پرون لا یول نا نیمور لا شیس لوب ہیپ چوگت زربی سامبے فی لوگ سون سینجرے کونز دانز اسپین پیشاواری شہیدونی حق یانو پھینس پی جلوش یانو میماز دا خطاب بینچی صدر جمعیت العلماء کرگل شیخ ناظر المہدی محمدی سان تیس ماپو پھینس کن ان من محکمہ اینیمل ہزبنڈریز کیٹل بریڈنگ فارم قربتائیں محکمہ پیرا ویٹرنیرین ان ساقیپیا جگما چیگی ریفریشر کوشنگ ملک ہونسپن دیواقسی کا ڈاکٹر انیس ٹوڈو ساقیپیا اسمان تھانا علاج اسکورلز بیانزدارن تانسپن دیواقسی کا ڈاکٹر محمد اشرف مینیجر سی بی ڈاکٹر اصغر علی بی وی او ڈاکٹر اصغر الدین TCHO ڈاکٹر ذاکر حسین وی ایس دونا ڈاکٹر عاشق حسین دونس خاقلن خان اللہ لوکسو خاتو سنکاز بیانزدار تانسکن ان مین ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری یوٹی لداخ رویندر کمار یوٹی تھوغی کراس کنٹری ایتھلیٹک چیمپئنشپ دونا مارچ نستون نشورتساق نسی نشورتسا زوگا کوہیما ناگالینڈ لا چھچا انکھنی نیشنل ایتھلیٹک چیمپئنشپ 2022 فیا سلیکشن ٹرائل چیگ رلبیش مائکا سومک رازروشیگ رلگوباسین دی سلیکشن ٹرائل پو ماری شیرچونا پھرلغا ایتھلیٹکس ایسوسییشن آف لداخ سی لختوتیکا لینا کارگل نسکا ملک ہونچائن سوگدی فیا سوگا کتو دیونیانو خاغلن سنی کتو یوتنا ماری شی ارگو چکپا گوگل فارم کا رجسٹریشن بارگو شین سوگ دونیانو پوزیشن تھوک خانون لا سرٹیفکیٹ تانچین سو یانگوا لوس قانون لداخ سی فیوکسنا نیشنل چیمپئنشپ یانو خاغلن میں کلچین سوگ ریاستگانو کوئٹی کے نسرومی ہدان تعمیل ازگل پینو دخسن سپا ہدا کرور رگیانار دونچو تون رگیاتنا لا قبچو قبگیا تامت چھوم سین دے ردلوک سیل ہنز دے زربان ازم سرگل بیجا خلوکور پین ریاستگانو سوما کیس تون غانر گوبگیانا نشور ساقشک بین سین یان نتپاس تون چوکشک دوتے پین سین دے چوخلا دوت پیر سی ست پر یابریر گوبچو قبگیا دا شاریا توب ناغی کا لپ سین یوٹی لداخ سے ردلوک سے لسکون سے نسپل نظم سے یوٹیانو گوندے پازیٹیو رپورٹ چکشک پروتین یا دون گاما سی ایم او لیا پروتین بلیٹن پر نظم سے نتپنگی شور سقسم دوتے پھین سے تانسین دخسان لداخ سے تھوئے کا کوئیٹی نتپانی لدوم سیس پر یا ننگی شور سقا یوتین دیانو نر یا ننگی شور سقسم پر لیا یا کرگی لوہ نتپنگیس یوتین دیانے مدخص سپر خبرون شون